हेलो पिलामाने नमस्कार जुहार वेलकम टू मो पाठ मो शिक्षा यूट्यूब चैनल को। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय आलोचना करवा। नवम श्रेणीर पंचम अध्याय तार ना हो स्थानांक ज्यामिति। यह बहुत आवश्यक आम कहीपर बहुत इम्पोर्टाट अध्याय जहाँ नवम श्रेणी रे बहुत सुंदर भाव में वर्णना होती किंतु दशम श्रेणी रे यार प्रयोग बहुल मात्रा रे यार प्रयोग बहुत अच्छी। एठू 10 रु 15 मार्क 10 रु 15 मार्क आसी जाए दशम श्रेणी रे। सेथिपाई ध्यान सहित यह पढ़िबो। आ एही स्थानांक ज्यामिति बहुत अन्य अध्याय रे मध्य यार व्यवहार अच्छी बहुत यूज होता है स्थानांक ज्यामिति। सेथिपाई एही चैप्टरटा को भलरे बुझिबो। ठीक अच्छे। स्थानांक ज्यामिति आम अध्यायर नाम। से स्थानांक ज्यामिति कहले कौन बुझा कुह। ठीक अच्छे। तो स्थानांक ज्यामिति माने कौन, स्थानांक ज्यामितिर अर्थ कौन, आम कौन कहवा। स्थानांक शब्द को जदि आम भांगा स्थानांक शब्द को आम भांगा ताहले आम पाइबा स्थान जोग अंक। स्थान जोग अंक तार अर्थ कौन, गोटे स्थान को आम अंक द्वारा सूचाइबा। गोटे स्थान को आम अंक द्वारा सूचाइबा ताहा होची स्थानांक। ज्यामिति कौन, पूर्वर तो माने बहुत थर पढ़ी सारी शुणी जानी। ज्यामिति दुईटी शब्द को नहीं गढ़ा। गोटे है जिया आ गोटे है मिति। गोटे है जिया आ गोटे है मिति। तो जियार अर्थ है पृथ्वी। जियार अर्थ है पृथ्वी। आम कहीपर माटी बा समतल एवं मितिर अर्थ है मापिबा बा माप बा परिमाप आम कही था। मिति मापिबा। तो पृथ्वी को आम मापिबा, से समतल को आम मापिबा। तो ताहा होची स्थानांक ज्यामिति। स्थानांक ज्यामिति पढ़ा पूर्वर तुम मैंने पूर्वर पढ़ी षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी रे बहुत सुंदर भाव में संख्या रेखा कौन पढ़ी संख्या रेखा विषय। संख्या रेखा विषय समस्त को धारणा थी। एमती एक आम सरल रेखा नहीं था आ सरल रेखार विभिन्न संख्या को आम सूचाई था। एमती एक सरल रेखा नहीं था आ सरल रेखार आम विभिन्न वास्तव संख्या को आम सूचाई था। ठीक अच्छे। ये सब मन थी। तो एठी आम स्थानांक ज्यामिति रे कौन पढ़ा समतल। गोटे समतल केमिति से समतलर प्रत्येक बिंदुर स्थानांक आम केमिति जानिबा। ठीक अच्छे। ये इंट्रोडक्शन पार्टा निजे पढ़ी नब। एठी सेमती किसी विशेष तार जो पूर्वर जहाँ थिला तार हिस्ट्री सब एठी देछि। तो ये दुईटी जिनस अच्छी जहाँ मन रख निहाती आवश्यक। जेमोट्री जो शब्दटा अच्छी, जेमोट्री शब्दटा केमती गढ़ा होती। तो यह दुईटी ग्रीक शब्द गोटे है जिओ आ गोटे है मैट्रेन। गोटे है जिओ आ गोटे है मैट्रेन शब्द को नहीं जेमोट्री शब्दटी गठित। तो ताकू जदि आम ओडिया रे अनुवाद करवा कहवा जिओर अर्थ है पृथ्वी। जिओर अर्थ है पृथ्वी। आओ जो कौन मैट्रेन अर्थ है परिमाप बा माप आम निजे बुझा कहीपर मापिबा। यही सब जिनिस मन रख। स्थानांक ज्यामिति को अधिक रु अधिक किए आग को आनी से होचंती रेने डेकार्ट। एटा एमती ही पढ़ा जाए। या भल भाव में मन रख रेने डेकार्ट। ठीक अच्छे। से स्थानांक ज्यामिति को बहुत भल भाव में आलोचना वर्णना करथिले जहाँ ए पर्यंत आमे ताकू सुंदर भाव में पढ़ी पारुछु जानी पारुछु। एथि गोटे शब्द अच्छी मन रख ऑर्डर पेयर। कौन ऑर्डर पेयर ओडिया रे कहवा क्रमित जोड़ी। ऑर्डर पेयर बा क्रमित जोड़ी। यह बहुत इंपोर्टेंट ये शब्दटा मन रख। कौन पाइना आम जिते बेले भी समतल आम ये कौन पढ़ा समतल बिंदु गुड़ी को सब पढ़ा। से ऑर्डर पेयर क्रमित जोड़ी केमती कौन सब पढ़ा। स्थानांक ज्यामितिर मुख्य सोपान। ठीक अच्छे। यहाँ सब पढ़ी नब। आम यही विषय को आसवा तो मैंने पूर्वर पढ़ी थी एवं जोटा मुझे कहूली जे संख्या रेखा कौन संख्या रेखा विषय समस्त पढ़ी थी। पूर्वर धारणा थी जे आम संख्या रेखार गोटे सरल रेखा नेबा से सरल रेखार किसी वास्तव संख्या को आम सूचाई था। 0
ମଝିରେ କ'ଣ ଥାଏ 0 ତାପରେ ତା'ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଧନରାଶି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର +1 +2 ଆଉ ବାମ ପଟରେ ଋଣ ରାଶି ମାନେ କ'ଣ -1 -2 ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଙ୍କ ଯାହା ବି ଆମର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନେଲେ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନର ତା'ର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଚିତ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ଆମେ ଏଟାକୁ ନାମ ଦେଇପାରିବା x, ଏଇଟା x' ବା x' ବା x ବାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଏଟାକୁ ଆମେ ନାମ ଦେଇପାରିବା y ଆଉ ଏଇଟା y'। ଆଉ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା? ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କରିଛି। ଜ୍ୟାମିତିରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଥିବ, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କରିଛି। ଆଉ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ O ବୋଲି ନାଁ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଛି। କେଉଁ ସରଳ ରେଖା? x', x। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହେଲା y', y। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା O ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଏ O ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ O ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ତା'ର ଇଂରାଜୀ ନାମ କ'ଣ? ଅରିଜିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମନେ ଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ କ'ଣ ତା'ର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ O ବିନ୍ଦୁରେ ଏସବୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ x' x ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? x ଅକ୍ଷ। ଆଉ ଯେଉଁ y', କୁ ଆମେ କହିପାରିବା y ଅକ୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। x', କୁ ଆମେ x ଅକ୍ଷ କହିଥାଉ, y' ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ y ଅକ୍ଷ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ O କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅରିଜିନ୍, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା 0 ନୁହେଁ, O ବିନ୍ଦୁ, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ମାନେ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଏଠି ଯଦି ଛେଦ ହେଲା x', କୁ ଯଦି ଆମେ y', ରେ ଆମେ ଯଦି ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ O ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି OX, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଏପଟେ O' ରଶ୍ମି, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତା ଉଲ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବା y', କୁ ବା y', କୁ କିଏ x' ସରଳ ରେଖା ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମିରେ ଭାଗ କରୁଛି। ଯେମିତି OY ରଶ୍ମି ବା OY' ରଶ୍ମି ଏମିତି ଭାଗ କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଠି ତୁମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଜେ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏସବୁ ମନେ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ପଢ଼ିବା, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୌଣସି ଆମେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇବା ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ସମତଳରେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମତଳରେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ। ତ ସମତଳରେ ଏଠି ଦେଖ এই ପଏଣ୍ଟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମତଳରେ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ, ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ବା ତୁମ ପେପର ବା ତୁମ ଖାତାଟା ଗୋଟିଏ ସମତଳ। ସେଇ ସମତଳ କେତେ? ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ। ସେ ସମତଳଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଏଇଟା x ଅକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା y ଅକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? XY ସମତଳ। ଏଇଟା କ'ଣ? XY ସମତଳ। এই XY ସମତଳର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ତ ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଅନେକ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର ବା ତା'ର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସେଟ୍ କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଗୋଟେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ନେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଛି।
ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସରଳ ରେଖା ଏକ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ସରଳ ରେଖା ଏକ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ସମତଳ ହେଲା ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ। ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ବେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ 1D, ଆଉ ସମତଳକୁ ଆମେ 2D ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ। ତ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମତଳକୁ ଯିବା। ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ପେପର୍ ନେଉଛ ବା ଯେଉଁ ପେପର୍ରେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ବା ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ବନାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା କେତେ 4ଟି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ ଡେକ୍ସ, ୱାଇ ଆଉ ୱାଇ ଡେକ୍ସ ଦୁଇଟିକୁ ସମକୋଣରେ ଯଦି ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ 4ଟି ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଉଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛେ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେସବୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏଟାକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବହିକୁ ପଢ଼ିବ? ବହିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା'ର ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ବା ସେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜାଣିପାରିବ। ନହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ତା'ର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଦେଇ ବୁଝିଦେଇ କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼େଇଥିଲି ଏଠି ହିଁ ସରିଗଲା, ଖାଲି 3-4ଟା ନାଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଲେ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ 0 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ଓ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଓରୁ ଏକ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଧନରାଶି, ଆଉ ଓରୁ ଓ ଡେକ୍ସ ହେଲା ଋଣ ରାଶି। ଏଇଟା ଋଣ ରାଶି, ଏଇଟା ଧନରାଶି। ସେଭଳିଆ ଏ ଓରୁ ୱାଇ ହେଲା ଧନରାଶି, ଓରୁ ୱାଇ ଡେକ୍ସ ହେଲା ଋଣ ରାଶି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେତୋଟି ପାଦ, ଆମେ ଏଟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ, ପାଦ। 4ଟି ପାଦରେ, କେତୋଟି ପାଦରେ, 4ଟି ପାଦରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଟାକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଆଉ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଛେଦ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ଆନୁଭୂମିକ ହରିଜଣ୍ଟାଲ, ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷକୁ ଉଲମ୍ବ। ଯେମିତିକି ଆନୁଭୂମିକ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମି ସହିତ ତାହା ସମାନ୍ତର, ଆଉ ଉଲମ୍ବ ମାନେ ଭୂମି ସହିତ ତାହା ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆନୁଭୂମିକ ଏବଂ ଉଲମ୍ବ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଆୟତୀୟ ଅକ୍ଷ। ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆୟତୀୟ ଅକ୍ଷ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମତଳ ହେଲା, এই ସମତଳକୁ ଆମେ ଆୟତୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କର ସମତଳ କହିଥାଉ। ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବା ଆଗରୁ ଏମିତି ଦେଖ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖ କେତୋଟି ପାଦ, 4ଟି ପାଦ। ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୃତୀୟ ପାଦ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ, 4ଟି ପାଦ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର କେଉଁ ପାଦରେ କେମିତି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ରହିବ, କେଉଁଠି ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କେଉଁଠି ମାଇନସ୍ ରହିବ, ତାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ, ସେ ସେଟ୍ ଚାପ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେମିତି ରିଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୃତୀୟ ପାଦ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ଏକ୍ସର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା, ଏଇ ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭୁଜ। ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଭୁଜ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ'ଣ, ଏଇଟା ୱାଇ ଡେକ୍ସ ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କୋଟି। ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କହୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ସୂଚାଉଛୁ ପି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ। ତ ଏ ପିର ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବ, କିଏ ଜାଣିଛ? ପି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ, ପି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବିନ୍ଦୁ। ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଦେଖ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି, 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ, ପି ଗୋଟେ ନେଇଛି, ପି ଡେକ୍ସ,
পি ডবল ডেক্স পি ট্রিপল ডେକ୍স তিନିଟା ନେଇଛି। ତ ପି ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ସୂଚାଇବା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦରକାର, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦରକାର। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ତ ଏକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭୁଜ ଆଉ ୱାଇ ହେଲା କୋଟି। ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଏ, ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ପି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଏଇଟା ପି ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା -3 2। ତାପରେ ପି ଡବଲ ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା -3 -4। ସେଇଭଳି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନେଇଛି ପି ଟ୍ରିପଲ ଡେକ୍ସ। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ ନେଇପାରିବା ପି କ'ଣ, ପି ନହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନେଇପାରିବା ଏ ବି ସି ଡି। ଏଇଟା ନାଁ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଲେ ବିନ୍ଦୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। এই ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଠି ଦେଇଛି, ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏସବୁ ବୁଝିବ। ତ କେତୋଟି ପାଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 4ଟି। କେତୋଟି? 4ଟି। 4ଟି ପାଦରେ ଏହି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। এই ଯେଉଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ଏହା କିଏ କିଏ ବୁଝିଛ? ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ସର ଯେଉଁ ବି ମାନ ହେବ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ଏକ୍ସର ଯେଉଁ ବି ମାନ ହେବ ତାହା 0ରୁ ବଡ଼, ତାହା 0ରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ତା'ମାନେ କ'ଣ? 0ରୁ ବଡ଼ କିଏ? 1 2 3 4 ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଏକ୍ସର ମାନ 0ରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ୱାଇ ସେମିତି, ତ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ୱାଇ ମଧ୍ୟ 0ରୁ ବଡ଼ ଥିବ। ୱାଇର ମାନ ଯାହା ବି ଆମେ ୱାଇର ମାନ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନେବା, ଅଙ୍କ ନେବା, ତାହା 0ରୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। 1 2 3 4 ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 1 2 3 ନେଉଛି, ତୁମମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି, ତୁମମାନେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବି ନେଇପାରିବ। କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ସୂଚାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ସେମିତି ମାନେ ଏକ୍ସର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ, ୱାଇର ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ 0, ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ମାନେ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ତ ଆମେ ଏଠି ବୁଝି ସାରିଛେ। ତ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0ର ଅର୍ଥ ଏକ୍ସର ସବୁ ମାନ 0 ଠାରୁ ସାନ ହେଉଥିବ। ଏକ୍ସର ଯେକୌଣସି ମାନ ବି ନେବ ସେଇଟା କେତେ ହେବ? 0ରୁ ସାନ ହେବ। ତ କେମିତି? ଯେମିତିକି -1 -2 -3 -4 ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ, ବୁଝିଥିବ, ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅର୍ଥର 0 ଅର୍ଥ ହେଲା +1 +2 +3 +4 ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍, ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଏକ୍ସ ବି 0ରୁ ସାନ, ୱାଇ ବି 0ରୁ ସାନ। ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ବି ସାନ, ୱାଇ ବି ସାନ, କାଠାରୁ? 0 ଠାରୁ। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏକ୍ସ ବି -1 -2 -3 -4 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଆଉ ୱାଇ ବି -1 -2 -3 -4 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଏକ୍ସଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 କିନ୍ତୁ ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0, ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 କିନ୍ତୁ ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0। এই ସମୟରେ ଦେଖିବା ତ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ମାନେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ନେବା, ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ମାନେ ୱାଇର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଋଣାତ୍ମକ ନେବା, -1 -2 -3 -4। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଠି ସାର୍ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ 1 2 3 4, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବି କହିପାରିବା, ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବି କହିପାରିବା, ଏଟାକୁ 1 2 3 4କୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏ -1 -2 -3 -4 ଏଇଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବି କହିପାରିବା। ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୁରା ସବୁ ପଢ଼ିଛ। ଆର୍ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଆର୍ କ'ଣ? ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଆସିଯାଏ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। এই ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତ ମନେ ଥିବ।
ঠিক ଅଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ ବା ନହେଲେ ଏମିତି ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜେ ବୁଝିବ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଲେଖିନେବ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ এই ପଏଣ୍ଟ, এই ସୂଚନା ଚାରିଗୋଟି ପାଦ, ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ପାଦ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଲିଖନର ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଯେ ଯଦି ପୂର୍ବର ବୁଝି ସାରିଥିବ, ଯେ ଏଇ ପୂର୍ବରେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ତାହା ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ, ସେ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ Q1 ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦ। Q ଫର୍ କ'ଣ? କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। Q ଫର୍ କ'ଣ? କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ। ପାଦ, ପ୍ରଥମ ପାଦ Q1, Q2, Q3, Q4 କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ହିସାବରେ ନେବା, ତ ସେଇ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ। ସେ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ x ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, y ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0। ଯେଉଁ କଥା ଏଠି କହୁଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସେଟ୍ର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ସେଇଭଳି ଦେଖ Q2 କ'ଣ? ସେଇ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି, ସେ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0, ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ସେମିତି ସେଇ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ସେ ଯୋଡ଼ିରେ କ'ଣ ଏକ୍ସ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଥିବ, ୱାଇ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଥିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। X4 ଚତୁର୍ଥ ପାଦ, କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0, ଯାହା ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। এই ଚିତ୍ରଟି, এই ଚିତ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଟା ଏବେ ସେଇ ପାଦ ଭିତର କଥା ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଇ ଚାରୋଟି ପାଦ ଭିତର କଥା ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଅଛି, ଏ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ କେଉଁଟା, ୱାଇ ଅକ୍ଷ କେଉଁଟା ଚିହ୍ନି ସାରିଥିବ। ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ? ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ କେଉଁଟା, ୱାଇ ଅକ୍ଷ କେଉଁଟା ସବୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର ନେବା। ପେପର ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ'ଣ ନେଉଛେ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ନେଉଛେ, ୱାଇ ଅକ୍ଷ ନେଉଛେ, ତାର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ୱାଇ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ନେଲି। ତ ଦେଖ এই ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ କ'ଣ? এই ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ନା, ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ସୂଚାଇବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ସରଳ ରେଖାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ସେଭଳି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ୱାଇ ଅକ୍ଷ। ୱାଇ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ୱାଇ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏହିସବୁ ବିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନା ନାହିଁ? ତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏକ୍ସର ତ କିଛି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସର ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୱାଇର କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ୱାଇର ଏଠି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ୱାଇ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ। ତ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଏଠି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଠୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଗଲା, ଏଠୁ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ, ଏଇଟା ଅକ୍ଷ ନା, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ କହୁଛେ, ଏ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି 3, ଏକ୍ସ କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୱାଇ କେତେ ଅଛି, ୱାଇ 0 ଅଛି, ୱାଇ କେତେ 0 ଅଛି। ଏ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଖିବ ୱାଇ 0 ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଲି, ଏଇଟା କେତେ ଏକ୍ସ -2, କିନ୍ତୁ ୱାଇ କେତେ 0। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଥିବ, କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ତ କିଛି ବି ରିଅଲ୍ ନମ୍ବର ହେବ, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ୱାଇ ସବୁବେଳେ 0। ତାର ବିପରୀତ ଠିକ୍ ଯଦି ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନେବା, ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନେଲେ ଏକ୍ସଟା 0 ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯଦି ଏଇଟା କେତେ -2 ହେଲେ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ -2, ଏକ୍ସ ସେତେବେଳେ 0। ବା ଏଠି ଆମେ ନେବା 3, ଏଇଟା କ'ଣ 3, ତ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ 3 ହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ କେତେ 0। ତ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ୍ସର ମାନ ସବୁ 0 0, ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ 0 ହେବ, ୱାଇ
रियल नंबर जहाँ भी रियल नंबर नब से जिनस को ये गोटे गोटे बुझे ये दुईटा पॉइंट बहुत इंपोर्टाट मन रख ठीक अच्छे। तो ये देख एक्स अक्ष उपरिस्थ जेकोसी बिंदुर वाई स्थानांक शून्य जहाँ मुझे आउ एक्स कोटा बिलंगस कर ये जान ना एक्स बिलंगस टू आर माने एक्स रहा भी आम अंक ने रियल नंबर ताहा रियल नंबर। तो एक्स स्थानांक जीरो एक्स स्थानांक जीरो सॉरी वाई स्थानांक जीरो आउ एक्स सब बेले आर रे बिलंग कर आर फॉर रियल नंबर एपरी समस्त बिंदु मानकर सेट एक्स अक्ष अटे। तो ये जिते भी आम नाबा एक्स एक्स जहाँ भी नाबा ताहा गोटे एक्स अक्ष गठन कर। तो यह हूँ एक्स अक्ष अटे। और जदि आम सेट हिसाब से लिखा देख सेट हिसाब से लिखिले एक्स अक्ष कौन लिखा गोटे क्रमिक जोड़ी से एक्स बिलंगस टू आर और वाई इक्वल टू जीरो ताकू आउ थे एमती लिखिपर एक्स अक्ष एक्स किसी भी भैल्यू अच्छे से आम एक्स लिखीचे एक्स जहाँ भी नहीं पार +1 +2 +3 1 0 -1 -2 -3 नहीं पार आम एक्स को जीरो नहीं पार कौन एक्स कौन एक्स बिलंगस टू आर। तो जीरो जीरो बिलंगस टू आर से आम एक्स को जीरो भी नहीं पार किंतु अलग अलग नंबर भी नहीं पार से एक्स आउ जीरो ये जो लिखाई यहाँ सुंदर भाव में बुझब ठीक अच्छे। तापर वाई से सामान जिन पूर्वर जहाँ बुझी सारी ताहा खाली वाई अक्षर देख वाई अक्षर कौन हम जोटा एक्स अक्षर होता तार उल्टा वाई अक्ष उपर जेकोसी बिंदु एक्स कौन हम एक्स सब बेले शून्य हम आउ वाई बिलंगस टू आर वाई बिलंगस टू आर वाई प्रत्येक गोटे गोटे वास्तव संख्या हम। तो यहपरी समस्त बिंदु मानकर सेट वाई अक्ष अटे। और जब आम सेट मध्यम लिखा वाई अक्ष गोटे क्रमिक जोड़ी से क्रमिक जोड़ी में एक्स सब बेले जीरो वाई बिलंगस टू आर जदि जिते बेले लिखा वाई अक्ष को प्रथम जीरो जीरो क्या बुझे एक्स को बुझे ठीक अच्छे यहाँ तापर आम आग को बढ़ा। तापर 3 नंबर पॉइंट है मूल बिंदु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन आसे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन आसे मूल बिंदुर स्थानांक 0 0 जो आम एक्स वाई गोटे क्रमिक जोड़ी नौले ऑर्डर पेयर एक्स वाई हिसाब से। तो मूल बिंदु कौन एक्स भी जीरो वाई भी जीरो से मूल बिंदुर स्थानांक 0 0 मूल बिंदुर स्थानांक 0 0 आउ यही मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष दुईटी छेद करें आम बुझा भल भाव ठीक अच्छे। तो मन रख यहाँ प्रथम पाद जो द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद से 4टी पाद मिसेले ही एक्स वाई समतल हो कि नहीं पाद ये पाद ये पाद ये पाद 4टी पाद मिसेले ही एक्स कौटा एक्स वाई समतल गठित। तो यहाँ आम जो प्रथम सरल रेखा थिला तापर द्वितीय सरल रेखा जोटा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को आम वास्तव संख्या द्वारा सूचाई था। तो एक्स अक्ष को आम आर नहीं था वाई अक्ष को आम आर नहीं था ऑर्डर पेयर जिते बेले आम बाहर करवा तो आर इंटू आर आर इंटू आर आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर यहाँ हूँ कार्टेजीय समतल आर इंटू आर स्क्वायर यहाँ हूँ कौटा कार्टेजीय समतल बा कार्टेजीय आम गुणफल बोली कही था यहाँ मन रखिपर अर्ध समतल कौन अर्ध समतल जी जदि पूर्वर भल भाव से सब बुझी सारी अर्ध समतल सेमती किसी विशेष आउ किछि नाही सेमती आउ किछि नाही मन रखि देख गोटे पेज नवा आम कौन नहीं आम नहीं गोटे समतल एक्स एक्स डेक्स वाई वाई डेक्स और यहाँ ओ बिंदु यहाँ गोटे समतल आम चित्र अंकन करते ठीक अच्छे। देख तापर यहाँ प्रथम पाद Q1 यहाँ द्वितीय पाद Q2 यहाँ तृतीय पाद Q3 यहाँ चतुर्थ पाद Q4 एमती थी कि नहीं। तो प्रथम पाद जदि आम यहाँ को जदि देखा ताहले यही कौटा एक्स अक्षर उपरी भाग में दुईटी पाद अच्छी एक्स निम्न तल पटे दुईटी भाग अच्छी क्या देखा आम एक्स अक्ष को देखिले एक्स अक्षर उपरी पटे दुई भाग तल पटे दुई भाग अच्छी कि नहीं। ठीक से भली जदि आम आउ गोटे चित्र ये बनइबा जदि आम ये क्या देखा वाई वाई अक्ष को देखा यदि वाई अक्ष को देखिले वाई अक्षर डाहाण और वाई अक्षर बाम माने यहाँ दक्षिण यहाँ बाम। तो वाई अक्ष को जब पे देखा वाई अक्ष कौन एक्स अक्ष को दुई भाग कौच एक्स अक्ष को दुई भाग करपटे है बाम एपटे है डाहाण यहाँ बुझीपार बहुत सहज गोटे दुई थर पढ़ीदेव गोटे दुई थर शुणीदे बहुत सहजरे मन रही जाए।
तो एटा हला पूरा समतल थिला किंतु एबे हम अर्ध समतलर कथा जते कहूचे तो अर्ध समतल तो एक्स अक्ष हिसाब से समतल हला एटा गोटे अर्ध समतल एटा गोटे अर्ध समतल दुईटा अर्ध समतल वाई अक्ष को नहीं जते बेले करबा एटा गोटे अर्ध समतल एटा गोटे अर्ध समतल ठीक अछि एटा बुझी पारथिबो या को एबे हम सेट माध्यम रे जोटा कि शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे एटा बहुत इंपोर्टेंट एठी जहा जहा पॉइंट अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट सब शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे अर्ध समतल जहाँ मुझे कहले ताहा एठी देछि देख तो ये हाँ ना एबे कौन आम ना कहवा तो यह ऊपर अच्छी माने ऊर्ध्व अर्ध समतल अर्ध माने अधा ऊर्ध्व माने ऊपर तो ऊर्ध्व अर्ध समतल ऊर्ध्व अर्ध समतल कौन एटा हला ऊर्ध्व अर्ध समतल ऊर्ध्व अर्ध समतल ऊर्ध्वर अर्थ कौन ऊपर अर्ध हला अधा आ समतल तो यहाँ ऊर्ध्व ऊपर थिबा अर्ध समतल तापर अध अध माने तले अथ माने तले निम्न रे आम ऊपर को जाऊँ ये ऊपर को जाऊँ यहाँ तल को आसु देख ये चित्र में बुझीपार एक्स अक्ष कौटा ऊपर को ऊर्ध्व को जाऊँ यहाँ निम्न को आस अध अर्ध समतल माने तल को आस ना नहीं तो ये वाई कौन वाई ग्रेटर देन 0 आ ये वाई लेस देन 0 ये सब को भी बुझा पड़ो बुझीगला कि नहीं से भाया यही वाई अक्ष जदि भाग कर वाई अक्ष एक्स अक्ष को भाग कले बाम गोटे है बाम यहाँ भी अर्ध यहाँ दक्षिण यहाँ भी अर्ध समतल ठीक अच्छे तो आम यहाँ कहीपर दक्षिण अर्ध समतल यहाँ कहीपर बाम अर्ध समतल कहीपर यहाँ तो सहज मन रही किंतु मन रखिबार अच्छी कौन यही सेट माध्यम ठीक अच्छे आम सारा एक्स अक्ष द्वारा एक्स वाई समतल दुईटी अर्ध समतल सेम यहाँ सब बुझे देती जो एक्स वाई समतल को एक्स अक्ष कौटा दुई भाग विभक्त कला ऊपर वाई पॉजिटिव तले वाई नेगेटिव से अर्ध जोटा ऊर्ध्व अर्ध समतल ऊर्ध्व अर्ध समतल जो क्रमित जोड़ी एक्स वाई थिला सेठी वाई ग्रेटर देन 0 एक्स तो जेकोसी नंबर भी हो पारे यहाँ मन रख यहाँ जे मन रखा से जाने अथवा आम कौन कहवा से दुईटा पाद गला ना नहीं से दुईटा पाद गला यहाँ है प्रथम पाद यहाँ है द्वितीय पाद तो Q1 यूनियन Q2 ये दुईटा तो मैंने सेट पार्ट बहुत सुंदर भाव में पढ़ी से बोले तल तले कौन अध अर्ध समतल अध यहाँ सर्ट क्वेश्चन मन रख अध अर्ध समतल जो क्रमित जोड़ी नहीं एक्स लेस देन 0 सॉरी वाई लेस देन 0 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स जेकोसी नंबर भी हो पार ताला तलर दुईटा पाद x3 x4 से भली वाई अक्ष जानिब यहाँ दुईटी समतल दुईटी अर्ध समतल विभक्त करे एक्स वाई समतल को गोटे है दक्षिण अर्ध समतल आ गोटे है बाम अर्ध समतल दक्षिण अर्ध समतल कौन जो क्रमिक जोड़ी नहीं एक्स ग्रेटर देन 0 वाई बिलोंग्स टू आर अथवा 1 नंबर आ 4 नंबर यहाँ सब चित्र देखी 1 नंबर आउ 4 नंबर पाद से भाया बाम अर्धरे कौन 2 नंबर आउ 3 नंबर पादर संजोग को आम बाम अर्ध समतल कहीपर से जिनस को ये बुझे प्रथम पादरे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव थाए द्वितीय पादरे कौन एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तृतीय पादरे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव चतुर्थ पादरे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जिते बेले एक्स अक्ष उपर थे वाई बिंदु 0 एक्स अक्ष उपर जदि से बिंदु अच्छी तो वाई मान के 0 एटा को केमती लिखा जाए आग एक्स लिखा जाए से एक्स को 2 नहीं वाई को 0 आउ जदि वाई अक्ष उपर ना एक्स 0 हो जाए यही 6टी पॉइंट ये 6टी पॉइंट को निश्चित मन रख अर्ध समतल एटू सर्ट क्वेश्चन आ तुमको ट्रिकी क्वेश्चन सब पचारे तो अर्ध समतल निहाती आवश्यक मन रख बहुत लोग भूली जाती जानती नहीं एक्स वाई समतल यहाँ खाली मन रखार अच्छे जो आम कार्टेजीय समतल बा कार्टेजीय गुणफल आउ ये मूलबिंदु सर्ट क्वेश्चन रे आसे तापर ये लाइनटा सब 4टी पाद को मिसाइले कौन हुए आम से एक्स वाई समतल होता है यहाँ सब मन रख अक्ष उपरिस्थ बिंदुर स्थानांक एक्स अक्ष वाई अक्ष उपरिस्थ बिंदुर स्थानांक केमती होता यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट यहाँ एते बहुत इंपोर्टेंट प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद ताको आम सेट प्रक्रिया ये आम वर्णना करने चेष्टा करपर यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ जी भलसे बुझी पारा से सब बुझीगला ठीक अच्छे ये सब गोटे गोटे कर सब आलोचना कले से समस्ते यहाँ को भल भाव में पढ़ बुझीपार ठीक अच्छे आ मु सब बेले कहे तुम मानक जे निज बही रे ही नोट बनाओ निज बही रे ही नोट बनाओ ताहा बहुत सुविधा होता है परवर्ती समय रे रिविजन करने ठीक अच्छे जदि वीडियोटी भल लगुच ताहले निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर नियो आ बेल आइकन टी को
ଦବାଇ ଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।